Vaya mi gente, this is Carlos Mujica from Sonido Criminal, and you're listening to the Latin Jazz Show on WCLM Radio, 1450 on your AM dial with Suido Hidalgo, Miguelito El Guido Lebron on www.thelatinjazzshow.net. Este es el guaguancó de los violentos. Esta es la triste historia de ese elemento. Guapería es lo mío, mamá. Ay, guapería es lo mío, mamá. Este es el ritmo de los violentos. Pero que este es el ritmo de los violentos. ¡Oh! Vaya recordando la típica. Ay, te canto mi guaguancó con sabor y con sentimiento. Ahora me ves acabando en tu cara, se te nota todos tus malos pensamientos. Pero no me importa, porque ahora yo vengo con lo mío y vengo protegido. Y estoy como cemento. Porque guerreros soy, sí, sí. Porque guerreros somos, seguiremos los violentos. Díselo, David González. Ay, tú te pones a comentar sin saber y tú no tienes conocimiento. Mi
Eso y eso es muy bonito que tú estás pasando ese conocimiento a tus alumnos. Y para las nuevas generaciones, para que no se pierda la tradición. Eso es muy importante que la tradición no se pierda. Sí. Es más bonito tocar música que la juventud se vaya hacia la violencia. Sí. Porque es un juego más interesante. La música es más interesante que la violencia en todos los aspectos de la vida. Claro, eso Y ahí cura. está lo que vamos. Qué lindo. Gracias, Lázaro, por estar con nosotros un ratico. Ok, gracias a ustedes. Y Y un saludo ahí a toda la comunidad de allá de Virginia. muchas gracias a ti, Lázaro. ¿Cómo fue la producción ahí en California con Melena El Egua? ¿Cómo fue eso, producción, Lázaro? No, eso fue increíble. Ajá. Ay, ¿cómo era que dijiste que todo el mundo que toma aguardiente? ¿Te acuerdas? Sí, dice que van a matar todo el que toma aguardiente. Qué buena cosa van a hacer, van a dejar el mundo sin gente. Estaba bueno eso. Esa producción estaba linda. Wow, ladies and gentlemen, what you're listening to is a small piece of an interview that was done with Lázaro, the famous world-renowned legendary percussionist Lázaro from Cuba. And that was a show, Mike, that was dedicated to the percussionists, which Jimmy Castro, Melena, and Willie Don Pepin de la Salsa produced that show. And they took the time out to get all the information and all the CDs and line up the guests and everything. And it was a fantastic show. Did it here? And yeah, they did it here. And you know, that's the day that they took over the show, and they did a fantastic un homenaje a los percusionistas. Yes. And they had Giovanni Hidalgo and Willie Vargas and Chino Nunez and Lázaro, as you heard, and Jimmy Sabater, the late Jimmy Sabater, called in, you know, and that was a fantastic show. And that was Melena, that beautiful soft voice, and Jimmy, our #1 producer here on the Latin Jazz Show. And talking about that, Melena will be calling in today to speak about the 6th annual Latin Jazz and Salsa Festival. She will be featured on that festival, and we're gonna have a fantastic time talking to her. I say Frankie's calling in too. Yeah, Frankie Morales is calling in also, and it's gonna be another fantastic show. You know, mi gente, no hay otra emisora que toca el tipo de música que se oye aquí todos los viernes desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, only on WCLM Radio, 1450 on your AM dial, on the Latin Jazz Show, the station where we don't speak English. And we don't speak Spanish. We speak Spanglish. Only on the Latin Jazz Show. No hay otra emisora. There is no show around this show, near the show, that sounds like this show, because we give it to you long, strong, and hard on the Latin Jazz Show. Salsa dura no es salsa monga. Esto es lo duro. Esto viene hinchado y inflado, brother. Yeah, that's why we have CDs that are the size of LPs. You have to. You like that? You know what I mean? No hay otra, Lou. No hay otra. No, emisora. bro. And you know, ladies and gentlemen, I want to remind everyone out there, if you're having a plumbing emergency, Master and Sons Plumbing, 2nd generation of fine service. Let the masters do it right. 804-323-0202, 323-0202. If you want the job done, hey, call Master and Sons Plumbing, your plumbing and drain cleaning experts. MasterandSonsPlumbing.com. No se olviden a llamar su plomero latino preferido, 804-323-0202, 323-0202. Trabajo con garantía, 24 horas al día. Master and Sons Plumbing, your plumbing and drain cleaning experts, MasterandSonsPlumbing.com. We also have Rivers City Communications. If you need any kind of work when it comes to audio-visual, web design,
home theater systems. If you need to get wired, you can hire the pros at River City Communications. 804-304-9590. That's right. That is Mr. David Aponte Sr., who runs that operation, and no job is too small, no job is too big. He does residential, he does commercial, he does theater work, you name it. The man is very well known and renowned in the Central Virginia area, in the state, actually. He's one of the few Bowles representatives in the Richmond Tri-City area. What kind of representative is that? Bowles. Oh, okay. Whitney Bowles. And he will be supplying all the sound equipment for the festival. Absolutely. And, it's a great thing when the good Lord brings people to this organization, and we don't recruit, we don't advertise, Lou, for people to join the radio station. People hone around us, and like we said earlier in the show, the people actually meet a lot of people through this organization and are successful. In David's case, he brought a successful resume to us and has opened his heart and his connections humbly to help us get through the next phase of this operation. And David, from the entire staff, Lou and myself, we want to thank you. I know he's crying. Well, we also have Commercial Investment Group Incorporated that does commercial loans for small properties, large properties. Give you an example: the construction loans, renovations, refinance, rate and term, SBA loans, purchases, and more. Churches, industrial, land, multi-use, office buildings, retail, shopping centers. No loan is too small or too large. We're nationwide. Call the professionals at Commercial Investment Group. Yours truly, Michael LeBron, and Mr. Major Robinson, head of that operation. Give us a holler at 914-1944. Si necesita un préstamo para comercial por un negocio grande o chiquito, llame a los expertos de préstamos comercial. Miguel Lebrón, el 914-1944. Since we're in the advertising mode, we always help out and promote small businesses that just come in. Many of them, I say 99% of them, appreciate it. You always got a couple of scoundrels out there that think that they're getting something for nothing. But we do it from our heart. And there's a small little Spanish restaurant that just opened up on Starling Drive in the West End. It's called Spanish Soul. Lou, I'm telling you, it's a little hole in the ground. I mean, it's not a big deal, but it's 10 tables, and they're from El Barrio, these young ladies. You're going to get along with them great because they're our kind of people. Vaya. And they got the arroz con gandule. Arroz con gandule. They got arroz con pollo guisado. Ajá. They got, I'm telling you, yesterday they had costilla al horno. Costillitas. No, costillonas. Pero vamos a ordenar para rápido, brother. And they're there till 8 o'clock. I should think about that next time so I can bring some orders over here. But they are on Starling Drive in the West End, right down the stone's throw from BJ's and Disco Sports, and they're right there. From where? Stone's Throw from where? From BJ's. BJ's? Later, Mike. Later. That's the place where you frequent. There is no other station, that like it. And we have a little solemn word of silence, a moment of silence, because one of the icons of the R&B that sang. Lou, I'm going to tell you, and you know this because you're an aficionado of music in the 70s as I am, but Miss Donna Summers, who is now in the heavenlies. Yes. Sister in the Lord, started out in gospel. Yep. Went across, across the line, as they say, and went into secular music, and then went back to gospel music in her later years. Died of cancer at the age of 63. I remember her very well, but I do remember vividly in the 70s, and we had the disco revolution going on, and she did some Spanish stuff. She did a lot of stuff with Latin rhythms, and she was one of the people that started bringing in Latin rhythms into her music. And we will be playing a little bit of her music later on in the show. All right, beautiful, beautiful. Donna Summers, what a voice. And what a body. Eso estaba, mira. Let her rest in peace. Eso estaba como langosta, brother. Ay, Dios mío. Eso, mira. Eso era para meterle más huevo que un sartén. Ay, Dios mío, que descanse en el cielo, la pobre. Let the body get cold, Lou. It's still. Donna Summers has gone to be in the heavenlies this year. Another gentleman that died, Dr. Love to love you, baby.
Oh, love to love you, baby. Cats in Crises. All right, well, listen, without further ado, from the pit, Sweet Lou, música, maestro. Por favor. Vaya. El ritmo que yo te traigo no es un son tradicional. Esto es salsa de la mata para que puedas bailar. Esto es salsa de la mata para ponerte a gozar. Con el sabor de la clave, el sandungueo de mi flow. La japonesa salsera ya llegó, la japonesa salsera llegó con su guaguancó. Lo que todos esperaban, aquí se lo traigo yo. Una fusión callejera de salsa con rico son, con un toque bien sabroso de rumba con guaguancó. Desciende otra vez la fiesta, bailando con mi tambor. Rumbero, con el ritmo de la calle, el sandungueo de mi flow. La japonesa salsera, esa soy yo. La japonesa salsera, llego con su guaguancó. Oigan, aunque no sea latina, lo llevo en mi corazón y le pongo sentimiento al sabor de mi rumbón. Escúcheme. Ya ha quedado comprobado en las tarimas de Nueva York que yo les canto donde quiera, donde se oye repicar del tambor. Oye, llegó la japonesa salsera, Yoko, con su saoco.
Para mí el sentimiento del amor no existía. Por el pasado corazón cerrado ya no creía. Y en ese entonces tú llegaste y mi alma liberaste. Hoy me siento un hombre nuevo por la huella que dejaste. Cuando te conocí, nunca imaginé enamorarme de ti. Nunca pensé sentir un amor tan profundo. Tú has despertado sentidos por dentro de mí. Te olvidé existía, así yo me sentí cuando te conocí. Hoy tengo la mujer más especial en mi vida, mi alma gemela, dueña de mi amor. Tú soportas mis emociones cuando siento ese dolor, dichoso me sentí cuando te conocí. Y es increíble como nuestro amor ha crecido, más profundo que pasión y sexo. Positivo progreso en nuestra relación y todo cambió en mí cuando te conocí. Cuando te conocí, nunca imaginé enamorarme de ti. Nunca pensé sentir un amor tan profundo. Tú has despertado sentidos por dentro de mí. Me olvidé existía, así yo me sentí cuando te conocí. Por el pasado y mi corazón cerrado en el amor, yo no creía. Todo cambió mi amor cuando te conocí. Tú has despertado sentidos por dentro de mí. Que olvidé existía. Y eso es así. ¡Epa! Sonido criminal. Pero que ayer para mí era un solo pasatiempo. Todo cambió. Yo hoy no sé quién soy si no te tengo a mi lado. Todo cambió. Tu carita, tu sonrisa, esa pequita me enamoró. Todo cambió. Nadie tiene la química que tenemos tú y yo. Te quiero, mami. Hoy reflejo yo el pasado cuando nos enamoramos y me llena de alegría, porque sé que Dios te mandó a mi vida y estoy eternamente agradecido. Eres la única mujer que me ha querido. En las buenas y en las malas siempre tiene mi espalda. Solo tú conoces.
Señores, señores, señores. Para bailar, oye, para vacilar, yo te traigo mi malanga, ven conmigo pa' gozar, que malanga, oye malanga, ahora viene Ronaldo, con su flauta pa' inspirar, ¡mira! Y adiós, mira quién llegó. Luisito. Y que vengan los bailadores. Es la cosa. La malanga se ha puesto brava, señores. La malanga se ha puesto brava, señores. Más acote. Dale duro, dale duro. ¡Qué bonito! Te traigo mis elementos, la cura para el bailador, tributo para yo, lloreros de los mejores, yo te canto así. La malanga se ha puesto brava, señores. La malanga se ha puesto brava, señores. What's up, mi gente? This is Nino Valentino, and you're listening to the best of Latin jazz and salsa on the Latin Jazz Show with Sweet Lou and El Guido in Richmond, Virginia, only on WCLM 1450 AM and on the internet at www.thelatinjazzshow.net. Música maestro, por favor.